Hello vlog, welcome to my guys. Alright, today is December 15, 2024. So, konting pasilip, papunta tayo sa ating venue sa Mountain View, magandang place. So, let's go. Alright, shout out para hadton na aton mga Eastern Visayas Motorcycle Club members, G1 chapter. Shout out po sa inyong lahat. Alright, let's go. So, kakaliwa tayo dito. Alright, finally, nandito na po tayo sa Mountain View. Ayan, napakalinis. The best place for a location. Alright, shout out para natin mga members sa G1 chapter AVMC. Shout out ngadto kan Adel, kan Francis Kaagbay, kan Prince Jero, kan Lino Lacanaria, of course kan Dondon, kan Robin, and Jeremia. Mga tugihapon kan Rulivic, shout out, and Ray Loyola, shout out hayong atanan. Of course kan John Galvan, kan Schubert, kan Mark Anthony, and Neil June, shout out hayong atanan. Alright, nandito na tayo. Alright, nandito na tayo sa Mountain View. Ayan po yung mga tropa natin. Shout out para to mga Hi guys. Welcome to my vlog. Hello, welcome to my vlog. Ate. Welcome to my guys. Wow. Great. Welcome to my guys. Hi guys, welcome to my vlog. Hello vlog. Welcome to my guys. Hello guys. Tekap menipis na. Gamit na gamit. Takibago yung dalang. Orin na niya. Smooth na heya. Arang kuyawan niya. Ay. Okay, nandyan po yung mga rooms nila. Pwede kayo mag-check-in. At naka-aircon daw yung mga rooms nila dyan. Ayan, napakalinis dito guys. So, katot logo. Okay lang, baby man. Okay na, okay na. Batos na ba? Okay na, okay na. Okay. Adi man yung Video batos man na ito. ba ni bro? Ha? Oo. Welcome to Upaya ka dyan. kayo ni bro. Paya.